तुमकां सगळ्यांक आयज बाणावली जिल्हा पंचायत बाय इलेक्शनाचो कॅम्पेनाचो वेळ सोंपता, टायम सोंपला, सायलेंट पिरियड सुरू जाला आनी अशें आसतना आमी तुमचे कडेन बाणावलीकारां कडेन म्हणजे वार्का, कारमोना, ओर्ली, बाणावली ह्या सगळ्या पंचायती कडेन जे लोक आसा, आमचे वोटर्स आसा, तांचे कडेन मागता की इंडिया अलायन्साचो जो आमचो कॅन्डिडेट आसा बाब जोसेफ पिमेंता, आम आदमी पार्टी तर्फे इंडिया अलायन्सा तर्फे जो रावला, झाडू हो सिंबॉल, ह्या सिंबॉलार वोट करून ताका सेक्युलर फोर्सीक तुमी जिखून हाडपाक जाय. खूब प्रयत्न जाल्या ह्या इलेक्शना लागून. भारतीय जनता पार्टीन खूब प्रयत्न केल्या ह्या इलेक्शना इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक हरोवपाचे. भारतीय जनता पार्टीची जी कॉन्स्पिरसी आसा आनी जे प्रॉक्सी कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन ह्या बाणावली बाय इलेक्शना भितर घालून आमकां हरोवपाचो जो प्रयत्न चलयला तो तुमी कसोच तांचो हेतू साध्य जावपाक दिवनाका. मागता प्रत्येक बाणावलीकारा कडेन की वोट फॉर बाब जोसेफ पिमेंता अँड अपहोल्ड डेमोक्रेसी, अपहोल्ड द सेक्युलर सेटअप ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी बाब वेजी वेगस जो तुमचो आमदार आसा ताजे हात आनी घट करपा खातीर तुमकां जोसेफाक निवडून हाडपाची म्हजी मागणी आसा. आय एम शुअर यू आर गोइंग टू वोट फॉर बाब जोसेफ पिमेंता, इंडिया अलायन्स candidate. All India Alliance presidents have, through me, requested you, and I'm making this appeal on behalf of Congress Party, आमचे NCP, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना, जे इंडिया अलायन्साचे जे घटक आसा, TMC, तांची प्रेसिडेंटांची मेसेज तुमचे कडेन पावयता आनी मागता तुमचे लागीं की बाब जोसेफ पिमेंताक निवडून हाडचो. पयले तर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जो रिस्पॉन्स तुम्ही म्हाका दिलो जेन्ना हांव तुमच्या दारां आयलो तेन्ना, आनी हांव आश्वासन दिता की जी कामां आमची आसा, जी आमची बाणावली जावं वार्का, ओर्लीम, कारमोना, कावलसी, जी कामां करपाची आसा ती आमी एज अ इंडिया अलायन्स आमचे MLA सांगता आमी ती तुमची कामां सगळीं करूंक वावरतले. अँड आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट ऑल द विलेजेस ऑफ बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कम इन लार्ज नंबर्स tomorrow on 23rd and to vote for India Alliance candidate, that is me, on broom symbol. Thank you. So आज सांचे 5 वरांचेर आमगे ही कॅम्पेन सोंपता आसतना मुगे सगळे वोटरांक, मुगे सपोर्टरांक, मुगे व्हॉलंटियरांक सगळ्यांक हांव पयलीं सद्या देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक जे भाशेन तुमी म्हाका निवडून हाडलो, जे भाशेन तुमी म्हाका मोग दाखयलो, जे भाशेन ही 2 वर्सां म्हजे बरा तुमी एकठांय रावली, तेच भाशेन आज जेन्ना आमी जोसेफाक घेवन तुमचे मदें गेले, व्हॉलंटियरांक घेवन जोसेफागे आमी जेन्ना प्रचार केलो, तुमी आमकां आश्वासन दिली आनी वेलकम केलें म्हूण पळय सद्याक सगळ्यांक देव बरो करूं. हांव तुमगेलो आमदार हे 2 वर्सां तुमचे बराबर हांवें जी काम केलें तेच भाशेन आनी उमेदीन आनी डबल हांव हें काम करतलो, तुमचे पासत सदांच वावुरतलो आनी जोसेफाक निवडून हाडून म्हाका तुमी घट करतली आनी आमगे हो वावर जो आहा तुमचे पासत हो आनी वाडत वयतलो. सो मागता की 23 तारखेर वेदर फोरकास्ट दाखयता की पावस पडटलो म्हणून, रेड अलर्टूय येयल्लें हांव. हें सगळें आसूनय हांव एक्सपेक्ट करता की सगळ्यांनी एक युनिटी दाखोवपाक आनी जो आमी एक वोट दाखयलो आहा, जो आमी मोग दाखयलो आहा एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन, हे मोगा पासत, हे एक वोटा पासत सगळ्यांनी 23 तारखेर भायर येवचें. जोसेफाक, झाडू सिंबलाक, इंडिया अलायन्साक तुमी वोट मारचो आनी हे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव जें आहा तें गोंयांतूच न्हू बट इंडियेभर हें नांव आज आमी व्हरपाची गरज आहा आनी तुमी व्हरतली म्हणून हांव हें आश्वासन रावतां. कित्याक दीस इलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द होल ऑफ इंडिया. आज आख्खे देशभर मेसेज वयतली की गोंयांत बाणावले ZP इलेक्शन आसलें आनी काँग्रेसान, गोवा फॉरवर्डान, TMCन, NCPन, शिवसेनान हे सगळ्यांनी एकठांय जावन ZP इलेक्शनाक युनिटी दाखयली आनी आम आदमी पार्टीगेलो सिंबलाचेर जोसेफाक निवडून हाडपाचो हो सिंबल दिलो आनी लोकां मदें ही संबंदी दिली. सो बाणावलीम इज गोइंग टू बी ऑन द नेम ऑफ इंडिया, ऑन द नेम ऑफ इंडियाज न्यूज. इंडियेचे न्यूजांत बाणावले 24 तारखेर आसतले की हिस्ट्री केली म्हणून. दिस इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कम आउट युनायटेडली एज इंडिया अलायन्स कीपिंग ऑल द डिफरन्सेस. आनी
हाजो जो मेरिट आहा, जो क्रेडिट आहा, जो एप्रिसिएशन आहा तो मुगे सगळे बाणाले पांचूय विलेजी लोकांक वयतलो आणि हे चिंतून आणि हे सगळे धरून मोतीन आज आमी जेन्ना ही इलेक्शन कॅम्पेन सोंपयता वी वूड वॉन्ट दॅट पीस अँड प्रॉपर इलेक्शन जावचे 23rd आमचे मध्ये कांयच डिफरन्सीस नासतना सगळ्यांनी वचून वोट मारचे and we should have a very peaceful elections. Let us unitedly support each other to come out. कोणाकडे जायना जाल्यार एकमुका भायर काडचे आणि वोट मारचे हे सांगून देव बरो करूं. We end this campaign and we wait for this unity and we wait for the results of unity for the 24th. Let us save Goa, let us protect Benaulim and let us ensure that this unity is there to show Goa and Goans that we love you all. Thank you. देव बरो करूं.